Ni hao. Mayong adlaw sa inyong tanan diya karon nata sa Virama. Aritay natay na mawan diri. Ni hao. Song shoy online teng wa. Song shoy online teng ne. Ni hao. Song shoy online teng wa. Hello, sir. You Philippine? Me, a woman is small English motor. Song Lai Tangwa. Ultra. Yeah, we have this one, sir. This one. Song Side. Song Shoy Lai Tangwa. Me watch. What? Okay. Lai Tangwa Sing Show Yo Shu Shin Fuji Ying Ne. Me recording. Recording. Song Shoy La Me Song Toy Yo Loi Teng Fong No. Lộc tới Tông Hoàng nhé. Shu Shin Fuji nhé Teng Hoàng. I don't understand this one, sir. Ultra. This one. Ultra. Yeah, this one. Agnat 2X. X1. Agnat 2X. Agnat 2X. Yeah, Agnat 2X. Shu yung loi tay phúc tới lăng nè. Yung loi phong nè. But this one, sir. Ultra. This one. Ultra. 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 The brand Ultra. X1. Good. Yes, sir. Philippine? Yes, sir. We are our own brand, sir. Ultra. Philippine. Yeah. Shu Shin Fuji nhé nè. Wamani yatani. It's in it. You could look light. Yeah. What, sir? You could look light. Look like? Yeah, motor. No? I don't understand you. You don't have to speak English, sir? You don't know how to speak English? Me small English, small No. English. Yang lên này phúc tây nắng nè Agnat 2X nhé tay tông hòa. Lập tay tông hòa. Xin tay lên nè. Xin tay lên nè. Select. Ano ba? Kaya mag-cellphone. Lấy giờ này phúc tôi yang nè. Na wamani yatani itsinip yung kulok neng nè. Me recording. Me woman is no Philippine small English small. Yeah. Hi. Sir, vlogger ka, sir. Vlogger ka, no? Me small English. Me recording. Yeah. Woman is from travel. Me small English. Sige, ayaw yung kita picture. Gani, ultra mong good. Agnat. No yang nè không nó. Shu Shin Fuji yang nè. Me hi recording. Hi. Yang lại tay khoang nè. Nó khoang nè. Shu yang lại nè. Good. Ultra man. Agnat X2. Oh. No? Na kay Ultra man niya gipangita. Ultra man na picture. Same. Oh, same. Philippine? Ultra. This one Ultra. Good. And then, yes, good. Good. Pwede ako testingan ni sa akong motor. gida. Oh. Dili ang testingan, sir. Dili ang testingan. Pwede testingan ni. Lagi. Alright guys. Wala pa kwenta ni bossing ng motor. Naay problema imong motor or nangita kag visa sa imong motor? Anhin na sa LLB Motors diri sa Virama, Calamba at bang sa sementeryo. Daghan silang mga visa diri, mga garantisado ug aprobado. Open ni sila Monday to Saturday 8 AM to 6 PM. Ya kung Sunday 9 AM to 5 PM ra sila. Mga kasaligan ni ilang mga mekaniko diri. Kung di mo andar imong motor, aw sila mo andar. Napod sila page, i-check ninyo ang LLB Motors for more info. Og napod sila branch sa Talamban, Talisay ug Tabok. Asa ganito dapit, ma'am? Ang sa Talamban, sir, kay naa siya na Musa Street, Barangay Talamban, Cebu City, tapat sa 7-Eleven at Bang at Liberty Path. Kanya sa Talisay, Highway at Bang Pike Beach Shop, tupad Cutter Strike, Butol Ticab for sale. Ang sa Tabok Mandawi, tapat sa All Batteries Boyon sa Angel's Pizza. Alright, i-share ninyo nga video para na mo'y chance makadawat og tulo kalapad nga mantikas baboy. Bumbalabap!